क्वेश्चन क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ हीरोनस फार्मूला एक्सरसाइज जो है 12.1 12.1 को एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 2 आपके ये जो है ये पर है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ये है क्वेश्चन नंबर 2। The triangular side of walls of a flyover have been used for advertising. The sides of the walls 122 meter, 22 meter, 120 meters. See the figure जो शक्ल दी गई है। The advertisement yield an earning of 5,000 rupees per meter square per year. A company hired one of its walls for 3 months. How much rent did it pay? ठीक है। आपको पता है कि शहरों में जो बड़े बड़े दीवार होते हैं उन पर एडवर्टाइजिंग होती है, होर्डिंग लगी होती है कंपनियों की। वो अपना ये जो अपनी कंपनी की जो मशहूरी के लिए होर्डिंग लगाते हैं, बोर्ड लगाते हैं। इसी तरह एक ऐसा वाल है जो ट्रायंगुलर शेप में है। ट्रायंगुलर शेप हो गया ये, जैसे ये शक्ल है, यहाँ पर ये फ्लाईओवर है, यहाँ पर इस जगह को किसी कंपनी ने ख़रीदा है, ये फ्लाईओवर है, तो इसका किराया दे रही है वो, तो हमें 3 महीने पर ले रही है वो। तो यही शक्ल मैंने यहाँ पर बनाई है कि कंपनी ने इस दीवार को एक जो ट्रायंगुलर शेप में है तो इसको ख़रीदा है और इस पर अपनी कंपनी की होर्डिंग लग रहा है, यानी वो इस पर एडवर्टाइज इसने रखा इस पर। तो हम कहेंगे सॉल्यूशन में कि द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, शाबाश। और इसकी आर क्या हम रखेंगे? ए कामा बी कामा सी, ठीक है। दैट इज ए इज इक्वल टू साइड्स, लेंथ ऑफ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ ए हम रखेंगे 122 मीटर, बी रखेंगे 120 मीटर, सी रखेंगे 22 मीटर, ठीक है। अब हम पहले सेमी पैरामीटर निकालेंगे, क्योंकि हमें सेमी पैरामीटर एस इज इक्वल ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, शाबाश। 122 प्लस 120 प्लस 20 बटा 2 इज इक्वल टू, वो कितना आएगा? 264/2, वो आएगा इनका 132 मीटर, क्या बाई हीरोनस फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, शाबाश, एस आया 132 इंटू 132 माइनस 120, 132 माइनस बी क्या है? शाबाश, बी क्या रखा? 120, 132 माइनस सी क्या है? 20, ठीक है। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 132 कितना आया? ये हो गया 10, ये हो गया 12, ये हो गया 110, ठीक है। अब हम इसके फैक्टर निकालेंगे। अगर आपको फैक्टर वो अच्छी तरह से निकालो, 132 के फैक्टर, शाबाश, 2 से किधर ये होगा, 2 से किधर 12, शाबाश, 2 3 ज़ा 3 11 ज़ा 11 1 ज़ा। उसके बाद बड़ा कौन है? 10 को तो पता ही आपको, 2 5 ज़ा 10, फिर है 12 क्या है? 2 से किधर 2 3 ज़ा, ठीक है। अब रहा 110, फैक्टर ज़रूर जो आपने किए हैं 110, शाबाश। 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 5 11 ज़ा, ये 11 1 ज़ा 11, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स, क्योंकि इससे हमें स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे। 2 ये इसको 2 इंटू 3 इंटू 11, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, उसके बाद है ये 2 इंटू 5, उसके बाद है 12, 2 इंटू 2 इंटू 3, उसके बाद क्या? शाबाश, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 इंटू 11, ठीक है। अब यहाँ पर जोड़ियाँ बनेंगी। जोड़ियाँ किस तरह बनेंगी? शाबाश, ये एक जोड़ी है, ये और ये बनेगी जोड़ी, ये 5 बनेगी इसके साथ जोड़ी,
یہ اس کے ساتھ جوڑی اور یہ اس کے ساتھ جوڑی، یہ اس کے ساتھ جوڑی، اب رہا یہ 3، یہ 3 اور یہ 3 اور یہ 3 بن گئی جوڑی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا نکلے گا، ان کی بدلے اس کے بدلے 2، اچھا 2، اس کے بدلے 5، اس کے بدلے 2 11، شاباش، اس کے بدلے پھر 2، اس کے بدلے پھر 3، اس کے بدلے 2۔ یہ آپ کا آ گیا کہ کتنی جوڑیاں بن گئی، ایک بن گئی 2 بنے گی، پھر سے دیکھو ایک 5 بنے گی، 5 کی جوڑی بنے گی، 11 کی جوڑی 2 میں سے ایک، پھر 2 کی ایک جوڑی، پھر 3 کی جوڑی، پھر ایک 2 کی جوڑی، ٹھیک ہے۔ یہ جب ہم ملٹیپلائی کریں گے یہ آتا ہے 1322 میٹر سکوائر۔ دس از دا ایریا، دس از دا ایریا۔ کمپنی اگر رینٹ پر 1 میٹر سکوائر دے رہی ہے، رینٹ 1 سکوائر میٹر کا 5000، 1 سکوائر رینٹ، یہ لکھا ہے رینٹ رینٹ آف 1 میٹر سکوائر پر ایئر، پر منتھ، پر ایئر ہے، پر ایئر از اکول کتنا ہے روپیز 5000۔ 5000 أکِس میٹرس أکِس میٹر سکوائرس 5000۔ رینٹ گوس أکِس میٹرس أکِس میٹر سکوائرس ؤریس، أسۍ کڑو رینٹ أکِس رٮ۪تس، رینٹ آف 1 میٹر سکوائر پر منتھ، پر منتھ کتنا ہے روپیز 5000/12۔ یہ آیا ہمیں اس کا، ٹھیک ہے۔ دیئر فور رینٹ، اب ہمیں رینٹ کتنا نکلا، ہمارے پاس کتنے میٹر سکوائر ہے جو ہمیں رینٹ پر لینے ہیں 13000۔ کمپنی کو اتنا، یہ جس پر کمپنی ہورڈنگ لگائے گی ایڈورٹائز، اس کا یہ ایریا چاہیے۔ دیئر فور رینٹ آف 1320 میٹر سکوائر فار 3 months، 3 months از اکول ٹو، شاباش، ان کو چاہے ایک تو ہو گیا، ایک مہینے کا ہو گیا 5000/12 آیا یہ، اور چاہے 3 month کے لیے کتنا، اور ایریا کتنا ہے 1320، ٹھیک ہے۔ جب ہم کسر کاٹیں گے 3 1 3، 3 4 12، ٹھیک ہے۔ تو ہم 4 سے کسر کاٹیں گے، 4 سے 4 1 4، شاباش، 4 3 12، اتھ بچاو 4 3 12، اچھا 4 0 4 0 4 3 12، 4 3 گو 320۔ جب ہم اس کو ملٹیپلائی کریں گے 5000 اور 330 کو ملٹیپلائی کریں گے، وہ کتنا آئے گا پیسہ، وہ آئے گا 1,65,000۔ 1 2 3 4، دس ول بی دا کیا، that company have to pay 1,65,000۔ 1s 10s 100,000، 1s 10s 100,000، 10,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 16,50,000، ٹھیک ہے۔ इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार، یہ آیا 10 लाख، ٹھیک ہے۔ تو یہ 16,50,000 ان کو پے کرنا ہے کمپنی کو، تاکہ وہ اس ایریا کو خرید سکیں، اس ایریا کو 3 مہینے کے لیے وہ کرائے پر لیں گے۔ یہ کوشچن تھا اس پر، یہ کوشچن تھا کوشچن نمبر 2 یہ والا، ٹھیک ہے۔ یہ میں پھر سے بتاؤں گا، دا ٹرینگولر سائڈ آف والز آف اے فلائی اوور ہیز بین یوزڈ ایڈورٹائزمنٹ۔ دا سائڈس آف والز جو ہے یہ اس ایریا کو وہ رینٹ پر لے رہے ہیں کمپنی، اور اس کا ایڈورٹائزنگ ریٹ جو ہے 5000 پر میٹر سکوائر پر ایئر ہے۔ تو پہلے ہم اس کا ایریا نکالیں گے، اس کے بعد ہمیں کتنے مہینوں کے لیے چاہیے، 3 مہینوں کے لیے۔ پہلے ہم پورا ایریا نکالیں گے، پھر ہم دیکھیں گے
اس کا ایک منتھ کے لیے، اس کے بعد اس کو ہم ضرب کر کے، تو یہ کیا میں نے ضرب، پہلے ہم نے رینٹ کتنا ہے 1 میٹر سکوائر کا، پھر ہمارے پاس ایک میٹر سکوائر کا مہینے کا کتنا ہو گیا، پھر ہمیں اس کا ایریا نکالا 3 منتھوں کے لیے، یہ ہو گیا 3 منتھوں کے لیے، یہ آیا، ٹھیک ہے، تو یہ روپیز ہے اور اس اوکے.